Duterte. Oh. Duterte. Straight. Straight. Oh. Hello. Thank you. Bye kaway. Morning. Duterte, Marcos, ma'am. Duterte. Duterte, solid Duterte. Playa. Hoy, sir, Duterte, Marcos. Duterte. Sir, Duterte, Marcos. Duterte, Marcos. Duterte. Thank you. Alisorbe, Duterte, Marcos. Duterte. Sir, Duterte, Marcos. Duterte. Duterte mitanan. Duterte. Duterte tan. Lalagoy hatag Sir. Duterte. Team Suka. Marcos, Team Suga. Oh, Team Suka. Magbalik balik sa Senado daw. O may nabuhat na. Oh, mo ni mga lineup niya. Magbuhat ang bago. Bago no. Pili. Duterte, Marcos. Duterte, solid. Duterte. Duterte. Ay muntag. Duterte. Korek. Duterte sa dabi. Yes. Solid. Solid. Duterte. Duterte, straight. Taga-Davao ako eh. Duterte. Team Duterte, solid. Ma'am, Duterte, Marcos. Duterte. Pero mayor siya, di ba? Oh, mayor, pero ito yung lineup na ginadala niya, PDP laban. Okay. Ito sa senator. Oh, senator. Pula puti. Si Aimee, di ba? Best friend siya ni Isin, lagi no? Inday. Ayan talaga. Ito, Duterte, straight. Duterte. Ma'am, Duterte. Duterte. Yes po. Duterte. Thank you. Pili lang ka, Team Duterte o Team Marcos lang? Team Duterte, solid. Pili lang ka. Duterte. Duterte, sa mga senatorial. Yes po. Straight. Hello, may buntag. Okay na magkuhan, kalisurvey ako. Team Duterte, Team Marcos. Kalisurvey lang, pili lang mo. Sina mo yung nagustuhan. Okay ra? Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Duterte po. Duterte no? Line up. Thank you. Ma'am, Duterte, Marcos. Duterte. Duterte. Kalisurvey lang. Duterte, Marcos. Duterte. Ma'am. Sir, kalisurvey lang sir. Duterte, Marcos. Duterte. Thank you. Sir, Duterte, Marcos. Kalisurvey lang. Duterte. Sir, ma'am. Duterte, Marcos. Duterte. Sir, may bundag. Kalisurvey lang ni. Duterte, Marcos. Duterte. Sir. Duterte. Kalisurvey lang sir. Duterte, Marcos. Duterte. Ma'am. Duterte. Sir. Duterte, Marcos. Duterte. Sir, may bundag. Marcos, Duterte. Duterte. Kalisurvey lang ko. Duterte. Sir. Duterte, Marcos. Duterte. Kalisurvey lang sir. Duterte, Marcos. Kapag dito na daw siya magulat na lang. Duterte. Dala siya gamit. Ay, idol, master. May buntag. Duterte. Wala ko sa kalisurvey lang. Marcos, Duterte. Duterte mitanan. Duterte. Duterte tan. Lalagoy hatag Sir. Duterte. Team Suka. Marcos, Team Suga. Oh, Team Suka. Namoy guan karon, namoy kanang kadayawa kanang aron Davao ba? Di ba magguan mo? Ug naay grupo diri nga dili Duterte amo mang itsa diha. Oh. Duterte. Shoutout sa mga Davao bikers. Master, idol. Generales diri nga mang itsa dito. Kuan siya, kan senatorial. Senatorial sir. Kaning Diri di ka tanan. Team Duterte, Team Marcos. Di may mo buto diha. Duterte na no? Sulit. Solid Duterte. Duterte. Thank you. Davao bikers. Senior. Pati Duterte may kay 1,000 dagdag. Duterte. Magbalik balik sa Senado daw. O may nabuhat na. Oh, mo ni mga lineup niya. Magbuhat ang bago. Bago no? Pili. Pili lang ninyo. May buntag, master. Puro din tanan. Nako ikuan ba? Magbuhat ang bago. Survey lang, survey. Duterte. Kayo survey lang. Line up sa Duterte tanan diri kay. Isa yung grupo ninyo. Kanini? Davao bikers. Master. Dili po. Amo mas ano kini. Dili. Sagol. Dili ko among grupo diri. Kuan. LGBT. Kasi tiguang lami lang gyapon bikers. Sige ba? Sige, buntag. Sige, sir. Duterte mitanan. Duterte. State no? Duterte good. Thank you. Kuan, mga senatorial na ni. Ay bundok, gimi bundok no. Oh, okay. Attorney man ni. Kani si Aten sinusuka, kani Team Suka. Bungbong. Kanan dia mo rin bugado, Line up. tultino rin bugado ng team di Afrika to. Wala ni zero. Wala na. Balik na una, wala buhat na. Kaya buhat no? Pangawat na lang kung gusto na Mga master. Punta, isa tayo. Kayo survey lang ba? Thank you. May buntag. Bikers ni diri bike. LGBT biker.
Shout out, shout out. Kalisorbi ra. Nagkalisorbi ta diri sa may Davao Coastal Road. Ito yung project ng sir, may buntag sir. Kalisorbi lang ko. Duterte Marcos. Nabot ko sa Davao Coastal Road. Duterte Street. Tigyo, may buntag. Sir, okay sir, Kalisorbi lang. Duterte Marcos. Undecided. Oh, tigyo, okay. Ay, master, idol. Kalisorbi lang ko. Duterte Marcos. Silence na, silence. Ay, undecided. Talangan ni sir. Sir, may buntag sir. Okay ra mag-gawin sir. Sorbi ra ko sir. Okay ra? Tiga. Sir. Duterte Marcos. Duterte. Solid. Sulit ko. Sige, tiga idol. Sige. Yan, dito tayo. Gusto nyo mga gano dito, exercise, no? May biking, walking, you know? Bicycle, no? Bicycle beyond this point. Bawal dito sidewalk, doon lang sa may, ano, Davao Coastal Road, dito tayo, mag-Kalisorbi lang ta, no? Nindot kayo dito. Ito yung Tatak Duterte. Ma'am, okay lang mag-Kalisorbi ko? Duterte Marcos? Of course, Duterte. Duterte Street. Yes. May mundag. Good morning. Thank you. Hello, may bundag. Kalisorbi lang. Marcos Duterte. Okay ra? Magkalisorbi lang ko, sir. Marcos Duterte. Duterte Street. Tigyo. May bundag. Duterte Marcos. Duterte. Duterte Street. Duterte. May bundag. Mano, mag-Marcos. Boss. Duterte. Duterte. May bundag. Koy. Duterte sa tabi. Yes. Solid. Ano, dito pa man Duterte. nga namay doon. Namay doon. Oh. Ano mo, layo mo man, namay Street ha. Yes. Kabalo mo ani, kuha mo siya kanya. Line up. Okay na? Lista na? Automatic na? Oh, ha? Support. Yes. Thank you, good luck. Okay, thank you. Yeah. Ganda. Kalisorbi lang ta. No. Nindot kayo dito. Nindot kayo ang panahon. Good morning. Pwede lang ko magkalisorbi lang ko. Duterte Marcos. Dili mi taga diri ay. Pero sige lang, walang, pili lang mo. Tingnan, line up ni Duterte ug ni Marcos. Isa yung sino mo napusuan ba? Ikaw like sino? Ikaw. Comment lang. Pili lang. Ba may bayad? Oh, Duterte. Duterte sir, ikaw. Undecided si sir. Tigo. Ito tayo. Continue ang ano natin. Kalisorbi lang po. Okay lang. Dito tayo dito. Ay bundag. Good morning, ma'am. Kalisorbi lang ko, ma'am. Duterte Marcos. Duterte ya. Duterte straight. Duterte. Ka, sir? Duterte. Okay, thank you. Ayan. Ito tayo. Yan o, ganda. May buntag. Kalisorbi lang. Duterte Marcos. Pili lang ka. Duterte. Thank you. Ayan. Ito tayo doon. Kapunta ito ng Bagua Playa. Yan o. Daming nag-jogging, walking, biking dito. Napaganda ng sikat ng araw. Ayan. Ay, Kalisorbi lang, okay ha. May muntag. Duterte Marcos. Kuha lang, pili lang. Sige, oh. Duterte Marcos. Duterte Street. Sir. Duterte. Thank you. Hello po, Kalisorbi lang. Duterte Marcos. Duterte. Duterte. Thank you. Po yan. Sir, imuntag sir. Ayan, Kalisorbi lang tayo. Yan. Ito tayo doon. Dala exercise dito. Jogging tayo. Yan. Para makapag tayo. Exercise. Yan. Ito yung natin. Kalisorbi. Dito sa may Davao Coastal Road. Yan. Tayo. Ayun na, mga bikers. Umabot tayo dito sa may Coastal Road talaga. Yan, gusto nyo mag-exercise, mag-jogging, walking dito. Hello. Hello, may buntag. Sir, Kalisorbi lang ko, sir. Marcos Duterte. Duterte State. Duterte. Ma'am, Duterte. Thank you. Sorry. Sir, Duterte. Sige, thank you. Shout out ko na.
Shout out. Sa mga taga-Toril. Duterte. Isarat sir, isarat. Shout out. Shout out sa mga kuha na kadra. O ba no, trabaho sa Red Ribbon. Mga tamalos-los. Sige. Sige, good luck. Ayan. Hello, may buntag. Pwede lang kumagwan. Kalisor bilang Duterte Marcos. Duterte. Yes po. Duterte. Thank you. Ayan. Duterte. Ayan. Hello. May buntag. Ma'am, kalisor bilang ko ma'am. Duterte Marcos. Bilang? Duterte. Thank you. Sir, may buntag sir. Ma'am, kalisor bilang Duterte Marcos. Undecided sir. Okay na. Thank you. Sir, may buntag sir. Okay na sir, kalisor bilang. Thank you. Ayan no. Pauwi na sila ma'am. Tayo, paano pa lang tayo? Exercise ito. Ayan no. Ito. Sir, may buntag sir. Kalisor bilang sir. Duterte Marcos. Oh, kalisor bilang pili lang mo. Duterte Marcos. Sir. Ibulo. Senatorial. Duterte. Tayo. Sige, Duterte. Ikis. Ibis, Marcos. Magkonsad din sila. Karong Mayo. Senatorial. Pili lang ka sa mga senator. Dere na. Team Duterte, Team Marcos. Kani power line up ni. Oh. Sa'yo mo, boss. Sa'yo mo, Brad. Pinato 1. Si ano, kuha ni si Ito line up ni man eh. Lito Lapid. Si Pinuno. Mo Kuan ko ba? Bungo ko solid Bungo. Ikaw. Pili lang ka, Team Duterte o Team Marcos lang. Team Duterte, solid. Malalis na. Sit lang. Napawin nyo. Thank you. Thank you, boss. Thank you, sir. Ha? Sa'yo pangalan? Ah, sir. Naka-page sir. Naka-page, sir. YouTube. YouTube. Ha? Okay. Follow ka naman, sir. Team Duterte. Team Duterte. Duterte naman. Duterte ka? Oo. Sige. Sunod. Kalisor bilang. Thank you. Bilang. Hello, kalisor bilang ma'am. Duterte o Marcos. May buntag. Pili lang ka. Duterte. Sa mga senatorial. Yes po. Straight. Acceptable. Thank you. Ayan. Kalisorbe lang tayo. Dito tayo sa Davao Coastal Road. Ma'am, good morning. Okay lang magkalisorbe lang ko, ma'am. Duterte Marcos. Okay ra? Well, pili lang. Duterte Marcos. Ha? Sige lang. Okay lang. Okay. Duterte o si Marcos? Hello, ma'am. Thank you, sir. Ma'am. Okay ra? Duterte Marcos. Thank you. Undecided. Undecided. Tatay dito sa may, mga Davao bikers. Dito sa may Davao Coastal Road, mga bikers dito. Daming mga bikers, yan. Oh, Dol! Tata Dol! Ang ganda dito. Ayan. Umabot tayo dito sa may, Davao Coastal Road. May! Punta ka dito, May? Ato ka dito? May, mag-survey lang ko, May. Duterte Marcos. Hindi pa ko Decided. Thank you. Okay lang. Doon tayo, mga bikers, sa amin. Ayan, Ganda dito. Yan, at umabot tayo dito sa may Davao Coastal Road para makapag-kalye sorbet tayo dito. Yan, Ayan. Malayo pa dito. Papunta pa ito ng Bagua Playa. Kaya nagano lang tayo dito. Nag-survey lang tayo dito. Yan. Ganda-ganda na panahon dito. Kaya para sa publiko ito, gusto nyo mag-jogging, walking, biking po dito sa loob ng Davao Coastal Road. Sir, magkali survey lang ko, sir. Duterte Marcos. Duterte. Duterte. Thank you. Ayan. Nakapag tayo. Tuloy ito. Mahaba-haba itong natin, kalye survey. Umaga tayo dito, 6 AM tayo dito pumunta para makakuha ng mga kuminto ng ating mga kabayan dito sa may Davao Coastal Road. Ayan, Ayan, ha. Ganda po mga jogging, walking ngayon. Ayan. Tayo. Diretso tayo.
Mababa yung ano natin. Takbo. Ayan o, doon tayo. Sir, buntag sir. Sir, may buntag. Kalisorbe lang ko. Marcos Duterte. Pili lang. Duterte. Ma'am, kalisorbe lang. Marcos Duterte. Duterte. Tigo. Ma'am, Duterte, Marcos. Duterte. Tigo. Ayan. Boss, okay na boss. Duterte, Marcos, boss. Survey lang, survey. Ha? Duterte. Tigo. Ayan. Tayo. Kali survey lang, ma'am. Duterte, Marcos. Di, kali survey lang. Duterte, Marcos. Duterte. Thank you. Pinato, landslide dito. Ma'am, Duterte, Marcos, ma'am. Undecided. Alanganin si ma'am. Okay, ikot-ikotan tayo. Dito, taga Domingo tayo, sir, no? Jogging walking, taga Domingo tayo, ayan, no? Nindot kayo, nindot. Ayan, ang ganda. Ganda ng view ng lugar dito. Makapag-ensayo tayo. Ayan. Ayan, no? Tuloy-tuloy na ito. Ayan. Galing po tayo sa may Times Beach, Rotonda. Ito yung project dito ng Tatak Duterte. Napakaganda. Daming nag-walking, biking, jogging. Yan, kuha lang tayo ng mga kuminto ng ating mga kabayan. Dahil malapit na rin ang eleksyon. Yan. Oh. Tuloy-tuloy yung natin. Pag-Kalisorbe. Dito tayo sa may Coastal Road. Hello po, good morning. Yan. Oh. Tuloy-tuloy ito. Doon tayo sa mga bikers, oh. May mga bikers doon. Ayan, oh. Pagkuha lang tayo ng mga update. Kalisorbe tayo. Dito tayo. Ayan, oh. Daming tao. Boss, may buntag. Kalisorbe lang ko. Duterte, Marcos. Siya may napusuan doon, Duterte, Marcos. Duterte. Kabos. Duterte. Ano sa yung team? Bikers. Grupo niyo. SMU. Shoutout sa MCI. SMU. Bikers. Solid Duterte. Ngayon. Sa YouTube. Lakbay pangarap. Oh. Ha? Lakat boss. Duterte. Solid. Sige. Solid Duterte. Yan, abot tayo doon, no? Abotag, kwan. Sir, may buntag, sir. Okay na, sir. Mag-kwan. Kalisorbe lang ko. Duterte, Marcos. Duterte, Marcos. Duterte. Okay, thank you. Naabot ko sa Coastal Road, Ugwan, Basorbe. Ayun ang tuuan ng mga surpi-surpi nga. Wala man ang surpi. Kani, live niya ito, ah. Ikuan lang sa balita. Oo, thank you. Sila, wala naman eh. Lagi. Sini. Dito tayo. Oo. Abot ka na, sir. Playa ka, sir. Playa ka. Abot ka dito. Diyan ka taman. Thank you. Ayan, Kalisorbe lang. Ayan, nakapag tayo. Sir, Kalisorbe lang ko siya. Duterte, Marcos. Duterte. Thank you. Ayan, Duterte talaga. Landslide ito. Puro Duterte. Hello, good morning. Pwede ka lang kung mag-kwan? Kalisorbe lang ko, Marcos Duterte. Sila lang. Sir, Duterte, Marcos, sir. Ay. Sige lang. Kwan. Undecided si sir. Okay na. Ito tayo. Ito sa kay mami, oh. Hello. Morning. Ayan. Oh. Mababa itong natin. Pag-Kalisorbe. Dahil exercise na rin na ito, eh. Para makapag-ensayo tayo. Ayun si Dugi, oh. Dugi! Ayan. Ayan, oh. Kalisorbe. Sir, may buntag. Sir, sorbe lang, sir. Duterte, Marcos. Duterte. Thank you. Duterte.
Marcos Duterte. Kalisorbe lang tayo dito sa may Davao Coastal Road para makuha tayo ng mga updates kanila. Ito tayo. Ma'am, kalisorbe lang. Duterte, Marcos. Marcos Duterte. Duterte. Duterte me. Thank you. Hello, may buntag. Kalisorbe lang, Duterte, Marcos. Duterte. Oh. Straight. Straight. Oh. Hello. Thank you. Bye. Hello, mama. Ayan, Duterte. Wala talaga tayong makita dito na Marcos. Kaya nag-survey tayo. Eh, sabi nila, malakas daw Marcos dito sa Davao City. Kaya tignan natin. Boss, okay na boss. Kali-survey lang. Duterte, Marcos. Duterte, boss. Duterte, thank you. Yan, Duterte. Boss, Duterte, Marcos. Duterte. Ayan, oh. Ito tayo. Yan, napaganda ng Mount Apo. Tanaw po natin dito. Dami. Galing po tayo dito sa may Times Beach. Umabot na tayo dito sa may Matina na banda. Boss, kalye. Duterte, Marcos. Thank you. Ayan. Survey lang ta. Yan, oh. Dami-dami nag-walking, jogging dito. Ayan sila, madam. Ma'am, good morning. Duterte, Marcos, ma'am. Duterte, solid Duterte. Sir, Marcos Duterte. Thank you. Ayan, oh. Galing po sa may Times Beach, papunta ito ng ano. Papunta ng Bago Playa. Hoy, Sir, Duterte, Marcos. Duterte. Sir, Duterte, Marcos. Duterte. Ma'am, Duterte, Marcos. Duterte, Marcos. Duterte. Thank you. Sir, Duterte, Marcos. Ma'am, Duterte, Marcos. Thank you. Ayan. Kaya survey lang tayo. Kaya dala ano na ito, exercise. Sir, may buntag. May buntag. Ma'am, may buntag, ma'am. Kali survey, Duterte, Marcos. Duterte. Sir, Duterte, Marcos. Duterte. Ayan. Mababa itong ano natin. Kali survey. May buntag, Kali survey lang, Thank you. Ayan. Hindi natin ito makilala sila, pero kali survey tayo dito para makuha tayo ng mga opinion. Dito sa nag-biking, nag-walking, jogging. Ayan. Hello. Sir, may buntag, sir. Kali survey lang. Duterte, Marcos. Digong, Duterte. Sir, Duterte, Marcos. Duterte. Kyo. Ayan. Hello. Sir, Duterte, Marcos. Duterte. Thank you. Ma'am, Duterte, Marcos, ma'am. Sir, tumuntag. Ayan, ito tayo. Tuloy yung kali survey natin. Ayan, malapit na tayo sa Mount Apo. Tanaw natin Mount Apo. Hello, buntag. Ayan. Oh, kita na yung Mount Apo yun, Mount Apo yun. Okay, ito tayo. Hello. Sir, buntag, sir. Kali survey lang, Duterte, Marcos. Marcos Duterte. Duterte. Sir. Duterte. Hello, may buntag. Ito tayo. Ayun sa Dugi. Ayan, mahaba na. Malapit na tayo sa Bago Playa. Ayan. Kalisorbilan po tayo. Team Marcos, Team Duterte. Para makuha natin mga opinion na dito. Halos lahat Duterte. Wala tayong makita na BBM. Hello, good morning. Kalisorbilan, Duterte, Marcos. Marcos Duterte. Duterte. Ikaw, Duterte. Thank you. Ayan. Duterte. Yan, nagsurvey-survey lang tayo dito. Hello. Magkapagtanong tayo, okay lang. Kung hindi, alanganin. Minsan may malanganin. Undecided. Kaya, yan. Gano'n lang tayo. Sino yung mga makapagtanungan natin. Yan. Sir, may buntag. Morning. Duterte, Marcos. Undecided.
Alanganin, sir. Ayan. Isa langanin. Hindi pala ka magpili. Tayo. Tuloy-tuloy yung ano natin, survey hanggang ano ito. Hanggang Mayo. Magkampanya tayo. Ma'am, good morning. Ma'am, okay na ma'am. Kanang kalisurvey, Duterte, Marcos. Okay lang, okay. Undecided. Ayan. Sir, may buntag, sir. Okay na, sir. Kalisurvey lang ko, Duterte, Marcos. Ha? Duterte, Marcos. Duterte gyapon pero Duterte. ako na botohon ng uban yang ano. Pili, Wala akong botohon. pili lang ka. Oo. Si Bongo raw si De La Rosa. De La Rosa. Si Marcolita. Oo. Ikaw, ma'am. Uban wa. 30 po. Sige, thank you ah. Oh. Thank you sa opinion. Ayan na. Okay, mababa na itong ano natin. Sir, may buntag, sir. Duterte, Marcos. Decided. Yan. Mababa na oh. Mga 25 minutes na tayo. Kaya tuloy pa rin tayo. Hindi natin. Total, nandito naman tayo. Para makapag-booking, biking. Ayan. Duterte. Team Duterte, Team Marcos tayo. Mag-survey lang. Ayan. Sir, may buntag. Sir, may buntag. Hello. Ito tayo. Ayan. Ayan. Hindi makapag-booking, biking tayo dito. Daming nag-booking. Malapit na tayo sa Matapo. Sir, may buntag. Kayo survey lang. Duterte, Marcos. Duterte. Thank you. Ayan. Duterte. Wala tayong makita na Marcos. May buntag, ma'am. Ma'am, Duterte, Marcos. Duterte, ma'am. Sir, Duterte, Marcos. Duterte. Sir, may buntag. Ito tayo. Alis makapag-ikot-ikot tayo dito. Yan. Yan oh. Ma'am, Duterte, Marcos. Duterte. Thank you. Sir. Ma'am, Duterte, Marcos. Duterte. Ayan oh. Ganda, ganda ng panahon. Lugar dito. Kaya ikot-ikotan tayo. Ayan. Kalisurvey lang. Malapit tayo sa Matapo, sir. May buntag. Yan. Hindi problema, pinsan po. Oh. Sir, may buntag. Ma'am, may buntag, ma'am. Boss, kalisurvey, Duterte, Marcos. Duterte. Duterte. Duterte, Marcos. Duterte. Duterte, Marcos. Duterte. Ayan. Halos lahat Duterte. Okay, malapit na. Oo. Diretso tayo. Ayan o. Ayan. Ito tayo. Alis makapag ano tayo, kuha ng kuminto. Ayan. Parang malapit na tayo sa Mount Apo. Ito. Ayun na, Matapo. Tanaw natin dito. Papunta ito ng Bagua Playa. Kaya nagano lang tayo. Dito mag-survey tayo dito. Ito tayo kay Master. Sir, may buntag, sir. Kali-survey, Duterte, Marcos. Ha? Duterte, Marcos. Duterte. Ikaw, sir. Ano po? Decided, Duterte si Busing. Grabe. Ayan. Ganda ng view. Ayan, no? Lumabas na yung sikat ng araw. Ayan, no? Ganda. Ayan, ganda. Ganda ng view talaga. Ayan, ganda mo walking, biking dito. Boss. Ito. Boss, ma'am, may buntag. Kayo survey, Duterte, Marcos. Duterte. Duterte. Thank you. Sir, Duterte, Marcos. Duterte, Marcos. Oh, matik nga. Matik Duterte. Thank you. Matik Duterte. Boss, Duterte, Marcos. Duterte, thank you. Ma'am, Duterte, Marcos. Duterte, thank you. Ayan. Sir, Duterte, Marcos. Duterte, thank you. Ma'am, Duterte pa rin. Thank you. Boss, may buntag. Ayan, dito tayo kay tatay.
Tayo, buntag, day. Good morning. Marcos Duterte. Duterte. Ma'am, Marcos Duterte. Duterte. Tiga. Ayan. Ito tayo, malapit na tayo sa Mount Apu. Hello, good morning, sir. Ma'am, Kalisurvila, Duterte, Marcos. Okay lang. Duterte, Marcos. Duterte. Thank you. Sir. Thank you. Kalisurvila ito. Malapit na tayo dun sa may ano, Tuktumat Apu. Ayan. Ganda ng ano dito. Mababa na yung ano natin. Paglalakbay, ano. Marcos Duterte tayo, nag-ano tayo, survey lang tayo. Kaya ayan, dito tayo mga tao, kaya magbili tayo ng tubig. Kaya malapit na tayo sa Mount Apu. Yan. Good morning. Ma'am, good morning ma'am. Survey lang, okay ra? Duterte, Marcos. Ha? Duterte. Thank you. Ayan. Ito tayo. Ay. Master, idol. Duterte, Marcos. Undecided. Dito tayo, magbili tayo ng tubig. Dito lang tayo. Ito lang tayo, banda. Bigyan tayo tubig, uhaw na. Ayan o. Okay. Bili tayo tubig. Ma'am, Duterte, Marcos. Ha? Duterte, Marcos. Oo. Langanin ka. Hindi na nga, taga-Davao ako eh. Duterte. Team Duterte solid. Ma'am, Duterte, Marcos. Duterte. Nag-isip ako, hindi natin. Si Duterte solid, no? Ano yung line-up niya? Siyempre ha? Line-up niya ni senatorial ni Tatay Digong. Duterte. Thank you, ha. Go. Dahil lang ko taman kayo, maglalayo pa itong matapo. Gikan ko dito sa baktas, baka survey lang ko. Ganyan, survey tayo. Kuha lang, Duterte, Marcos. Okay ra? Marcos Duterte. Duterte. Ay, kunin Duterte, good. mo. Hindi ako bumuboto. Ha? Botante. Okay lang, baka sunod. Hindi, joke lang. At least na, Duterte ako. Duterte. Thank you, ha? Solid Duterte. Okay, bili tayo ng tubig. mo yun ha. Ha? Yun ko lang, at least nakasurvey tayo. Totoo ba? Totoong survey talaga. Hintay mo yung isa yan. Ayan talaga. Ano yung loyal. Hinahanap natin yung totoong survey na kayo talaga mismo ba? Ito, hintay natin isa. Oo. Hindi na sabi-sabi. Hindi lang pala. Pati nga. Ano? Pero mayor siya, di ba? Oh, mayor, pero ito yung lineup na ginadala niya, PDP laban. Okay. Ito sa senator. Oo, senator. Ayan. Senator. Siyam yung ano, senator niya. 30. Oo, siyam. Yanan. Marcoleta. Ayan. Jimmy Bondok to. Oo, Jimmy Bundok. Ito sino to? Attorney, Vic. Ito. Ito yung sa kay ano, Marcos. Pero, yung senator. Uy, ba't nandito si Manny? Ani? Gusto mo si Manny Pacquiao? Hindi, ba't nandyan siya? Di ba nandito siya dati? Hindi, sa kay ano yan, wala, nag-iba mo yun. Sa Tito Soto? Nagkampi sa kay ano, Marcos. Lumipat. Sabi doon nila, ano daw si Pacquiao? Pula puti. Si Aimee. Di ba? Best friend siya ni Lagi no? Inday. Ayan talaga. Ito okay lang dito ko lang yan may ano ako. Ano yan? Channel sa YouTube. Kayo survey lang. Bye, pangarap. Sa YouTube. Hintayin natin siya. Ito maganda to. Saan dyan? Jumingel pa eh. Medyo minggil yung kasama mo. Galing ako doon sa may ano, Times Beach papunta. Di na, malayo lang medyo. Kamusta survey mo? May survey lang, kayo survey lang ba? Siyempre, mas marami sa right. Oo, dito kay Duterte. Diba? Wala talaga akong mabiim. Halos Duterte lahat. Ganon. May survey lang ako kung ano ba. Meron bang Marcos? Ito. Survey. Ayan yan, kasama mo yan? Hindi. Ah. Yan na survey. Sir, may buntag. Survey Duterte, na po. Marcos. Dire ko. Duterte, solid. Ano ako? Okay. Solid Duterte talaga. May political will. May Sir. prinsipyo. Duterte, Marcos. Ninong na, digong. Ninong, Digong, Tatay. Okay kayo. Okay, Duterte ta ha. solid. Straight. Ito. Sir. Pastor. Duterte, Marcos. Duterte, solid Duterte good. Ulit na tanan. Pare. Okay. Walay makaikiyasan eh. Duterte lahat. Kana. Senator, ito yung lineup ni Marcos. Solid Duterte lahat. Ayan. Okay. Thank you, sir. Okay na. Hindi ka jogging. Salamat salamat. Sir Duterte. Ingat.
Paris Wait, sir.